भगवते वासुदेवा नारायणं नमस्तुत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास तज्जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुलघयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय। सूत उवाच कहन्ति शुक महामुनि शुण राजन चूडामणि। शुक उवाच ए जेते कहिली मु तते ईश्वर शरीर समते ए स्थूल देहे मन धरी सुबुद्धि बळे यत्न करी से हरि अंतरे बाहारे आनके अछि ए संसारे से सर्वबुद्धि अनुभूत स्वप्न जाग्रत मध्य स्थित सत्य आनंद जल निधि भक्त जनक सर्वसिद्धि जाहार तहु ए जगत आत्मार तुले उदयस्त एही प्रकारे पूर्व काले से आत्मजोनिए शयले आत्मस्मरणे बुद्धि बळे सर्जिला ए विश्वमंडले पूर्वे जे मते थिला विधि तेन्हे धारणा बळे साधी आत्मा को पाली पूर्ण हरे बणिज जेन्हे बाणिजारे शबद ब्रह्मर ए पथ जे मार्गे जीव आत जात पड़ी ब्रह्मई अध ऊर्धे किछि न लभे लाभ पदे नाना देवता दीक्षा करे विअर्थ सुखे मने धरे वासना मायामय जाने न बुझी निरते भ्रमणे ताहांक मध्ये जे सुबुद्धि जणई बेग सत्य बुद्धि विचार करे मायाग्रस्ते मोह भ्रमई किस अर्थे श्रम लभई आत जाते लाभ न मिले मोर हस्ते एणु ए पथ श्रम तेजी जे प्राणी आत्मलाभ खोजी प्रयास दूरे परिहरी आत्मारे आत्माबोध करी अळप भोगे आत्मा पोषे वर्तई अभा उपवासे थाऊ ए वसुंधरी अंक सुवर्ण पलंके की सुख समर्थ भुज थाऊ बामे कि प्रयोजन उपाधाने अंजलि अछि जेबे हस्ते कि प्रयोजन अन्य पात्रे दिगबकल जार बास बसने तार किबा आस लेंकड़ा वस्त्र पथे देखी तार ग्रहणे हंती सुखी थाऊ समर्थ दुई भुज कृत्य किंकरे किस कार्य आरोही मन जार पाद गज तुरंगे किस सध फल पूरिछि वृक्षे बने कि प्रयोजन भिक्षा अन्ने निर्झर नदी कूपस्थले कि प्रयोजन कमंडले पर्वत गुहा तृणे बेढ़ी से थाऊ गृहे किंपा पड़ी एमंत भावे कृष्ण पादे जे प्राणी रमन करन्ति प्रभु देराय से किंपा धन गर्भी लोके क्षणे भजिबे आत्मसुखे एही प्रकारे आत्मचिते सिद्धि लभन्ति अनुभूते से प्राणी होए कृतकृत्य ताहाकु प्रसन्न अनंत एणु नियत आत्मा जोगे भजिब कृष्ण पाद जुगे मु तते कहिली विश्वासे एणु संसार हेतु नासे ए भाव अनादर करी संसार चिंता चित्ते धरी पशुंक प्राय तांक गति ए माया संसारे भ्रमंती देख संसारे प्राणी जेते जंत्रित जमर आयते बैतरणी नामे नदी जातना मध्ये से प्रसिद्धि तही पड़ती देखु देखु तांको जीवन के बारखु
अर्जिला कर्मफल सेवी अशेष देहे ताहा भावी एबे हो शुण नृपमणि जेणे संसारु तरे प्राणी ए भावे ए नर शरीरे धारणा जोग निर्विकारे स्वदेहे हृदय प्रकाशे से हरि घोर तमनासे प्रादेश मात्र रूप धरी विजये प्रभु नर हरि सूक्ष्म स्वरूप रूप तार शुणसु मने गुरु वीर श्याम सुंदर भुज चारि शंख कमल गदा अरि धारणा जोगे एहा चिंती निश्चल नयने देखती प्रसन्न श्रीमुख मंडल लोचन अमल कमल कदम्ब लिंजलक सुरंगे पीतवसन सोहे अंगे सुवर्ण करिठ कुंडल सुंदर अलका कपोल अमूल्य हार वक्षस्थले रत्नके उरबाहु मूले हृदय पद्म मध्ये स्मरी जे पाद ध्याये ब्रह्मचारी से पाद लक्ष्मी रे चिन्हित दिशई अत्यंत शोभित श्रीवत्स कौस्तुभमणि सुवर्ण सूत्रे सुखंजणि अजानु लंबे वनमाल स्कंधुवेष्टित वक्षस्थले रत्नमे खड़ा कटी माझे अंगुष्पे मुद्रिका विराजे अंगद नुपुर कंकण विविध अंगभाभरण अमल पुष्प शिरे सोहे नीलकुंतल जन मोहे सुंदर हृषित वदन अंजन विराजे नयन भ्रुवंग अनुग्रह मुख भ्रुकुटी कुटिल सुरेख अनेक अनुग्रह जहि संचित होइअछि रहि एमन्ते ईश्वरर देह चित्ते चिंतिब चिंतामय जाबत धारणार बले मन को रुहाई निश्चले ताबत एक एक अंगे नित्य भाविब बुद्धि जोगे हासवदनुपाद जाए भाविब विष्णु स्थूल देहे स्थान को स्थान ध्यान करी छाड़िब अपर आवरी जाबत बुद्धि ए शरीरे परमे भक्ति न विचारे जाबत विष्णु निज देहे न देखी तत्वर उदये ताबत स्थूल रूप चिंती चित्ते स्मरिब नीति नीति सुखे बसिब स्थिरासने स्थूल शरीर जोग ध्याने एमंत करिब धारण जाबत न लभे मरण एमंत जोगिए देहकु जेबे इच्छिब छाड़िबाकु पवित्र पुण्य तीर्थ काल मनरे न करी विचार जोग साधने पंच प्राण साधिब समाधि धारण आसन प्रत्याहार बले मन को स्थापिब निश्चले मन समेत इंद्रिगण निर्मल बुद्धि रे संयम से बुद्धि क्षेत्रज्ञ प्रमाणी आत्मा रे क्षेत्रज्ञ को जानी आत्मा रे आत्मा को निरोधी एमंते जे जन सुबुद्धि आत्मार लाभ लभे हेळे कर्म छाड़िब तेते बेळे ए भाव जीवर निस्तार कालर नाही अधिकार देवे न पारे तारे हिंसी त्रिगुणे न पारंती पसी इंद्रिय गणे आगोचर जहि महत तत्व दूर देवे न पांति जाहा चिंती न जाणु बोलंती दुरात्मा भाव परिहरी सुहृद भाव चिते धरी जे अटे वैष्णवर धाम परम पद जार नाम से पद हृदय धरती सर्वत्र श्रेष्ठ मने चिंती ए रूप साधि मुनि जन परम पदे करे स्थान जेबे न पारे ए साधने तेबे विज्ञान शास्त्र ज्ञाने नासई विषय वासना नाही तो मायार रचना जेबे ता देह त्यागे मन तेबे साधिब दृढ़ासन बाम चरण पछ भर तेणे निरोधी मूलाधार मूल पवन ऊर्ध्वे तोली नाभि पवन संगे मिली बेनी पवन पुणी बेळे स्थापिब हृदय कमले तहु तोलिब तिनि प्राण कंठे जे बसई उधान
ଜ୍ଞାନ ପବନ ତାର ତୁଲେ ଧରି ସ୍ଥାପିବ ତାଳୁ ମୂଳେ। ତହୁ କୁମ୍ଭକ ସାଧ୍ୟ କରି ପ୍ରାଣକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳ କରି ନିରୋଧ କରି ସପ୍ତଦ୍ୱାର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓଙ୍କାର। ଯେବେ ଭୋଗରେ ମନ ନାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ତହିଁ ରହି ନିୟତ ଥାଇ ଯୋଗ ବନ୍ଧେ ତେବେ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ। ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗ ଦୃଢ଼େ ସାଧି ଧିକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଭେଦି ପରମ ପଦେ ତାର ଗତି ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାସରନ୍ତି। ହେ ନୃପ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ବୋଲିବ ପ୍ରୟାସ ଆସ୍ପଦ ଯେ ସିଦ୍ଧି ଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେ ଅଷ୍ଟନିଧିରେ ସମ୍ପନ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମର ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ଥାନ ଭୋଗେ ମନେ ଚିନ୍ତି। ଗୁଣ ସମୂହେ ଗୁଣ ସିଦ୍ଧି ଯେ ବାବାଞ୍ଛଇ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମେଳେ ତକ୍ଷଣେ ସେ ଲୋକରେ ମିଳେ। ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହୁ ଗତି ପରମ ପୁରୁଷେ ବୋଲନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଶୁଣ କହିବା ପରିମାଣେ ଯେ କର୍ମ ସାଧେ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ସେ କାହିଁ ଯିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାଣ୍ଡେ। କେବା ଲଭିବ କର୍ମ ଭାବେ ସମାଧି ବିଦ୍ୟା ତପ ଯୋଗେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମନେ କରେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ଆଶ୍ରେ କରେ। ସୁଷୁମ୍ନା ରନ୍ଧ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପଥେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତେ। କଳ୍ମଷ ଶରୀର ସେ ଚକ୍ରେ ସ୍ଥିତ ଶିଶୁମାର ସେ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରସାର ସେ ଚକ୍ର ତଳେ ଧ୍ରୁବପୁର। ବିଶ୍ୱର ନାଭି ସେ ବୋଲାଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ତହୁଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ପରମ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣ ମହଲୋକେ। କଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଦେବ ଗଣେ ଯହିଁ ରମନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ସେ ପୁଣି କଳ୍ପକ୍ଷୟ କାଳେ ଅନନ୍ତ ନିଃଶ୍ୱାସ ଅନଳେ। ଦହନ ଦେଖି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ପଶେ ବେଦଜା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଘସେ। ବେନି ପରାର୍ଦ୍ଧ ଯହିଁ ଗଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରିମାଣି ସଂସାର କର୍ତ୍ତା ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ଥିତି। ସେ ପୁର ନାହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜରା ମରଣ ଉଦ୍ବେଗ ଚିତ୍ତ ଅନର୍ଥ ହେଉତୁ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭୟ କାହିଁ। କେତେ ହେ କାଳେ ସେ ଭୁବନେ ଥାଇ ଚିନ୍ତଇ ଅବଧାନେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ପୃଥିବୀରେ ନିର୍ଭୟେ ସେ ସ୍ଥଳେ ବିହରେ। ପୃଥିବୀ ରୂପେ ଜଳେ ଯାଇ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଭୋଗ ତା ଭୁଞ୍ଜଇ ଅନଳ ମଧ୍ୟେ ତହୁଁ ସ୍ଥିତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଚିନ୍ତି। ପବନେ କରଇ ସଞ୍ଚାର ଧରଇ ପବନ ଶରୀର ସେ ବାୟୁ କାଳେ ନଭେ ପୁରେ ସେ ନଭେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଧରେ। ଗନ୍ଧ କଳ୍ପଇ ଘ୍ରାଣ ମାତ୍ରେ ରସକୁ ରସ ନାଶ ମେତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପକୁ ସଂହରେ ପବନ ବସେ ଚର୍ମ ପରେ। ଆକାଶ ଗୁଣ କର୍ଣ୍ଣେ ଭରି ଏ ରୂପ ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ଭରି ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବେ ଏଣେ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରେ ପରିମାଣେ। ଏହଙ୍କାର ତିନି ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାର ପଞ୍ଚଦେବା ମନ ସମେତ କରି ସେବା। ଏ ପଞ୍ଚଦେବତା ସମେତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ମହତତ୍ତ୍ୱେ ତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ଦେହେ ହୋଇ ଲୀନ। ସେ ନିତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସନାତନେ ଆତ୍ମା ନିରୋଧେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ଚେତନେ। ଆନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ରସ ଭଳେ ଶାନ୍ତି ଲଭଇ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତେ ଧାରଣାନୁଭାବ ନିଶ୍ଚେପ ସଇ ବାସୁଦେବେ। ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ଯେଉଁ ଗତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଭାଗବତୀ ଯହିଁ ପଶିଲେ ଆତ୍ମା ମନ ନ ଲଭେ ପୁନରାଗମନ। ଶୁଣ ହେ ନପ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେଣୁ ପୁଛିଲୁ ଭାଗବତ ତେଣୁ କହିଲି ଶ୍ରୁତି ଯୋଗେ ତୋର ସମୀପେ ଅନୁରାଗେ। ଦଇବେ କାଳ ଅବସାନ ଏବେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାର ତପେ ହୋଇ ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ। ଯେ ସଦ ମୁକ୍ତି କ୍ରମ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ବେନି ଗତି
से पथ कहिबि मु तते एबे तु शुण एक चिते संसारे संचरन्ति जेते ताଙ୍କ तारणे पथ जेते एहिटी जान शिव पथ ता तहु भक्ति जोग जात जे कथा शुणी प्रिय भावे भक्ति लभे वासुदेवे ब्रह्मार तप कष्टे हरि जा कहिले दया करी से ब्रह्मा ब्रह्म वेद सार सकल बुझी तिनिबार जे भक्ति जीव सुख पथ ए भावे हेला आत्मेरत से हरि सर्वभूत मध्ये नित्य विहरे आत्मा पदे बुद्धि लक्षणे अनुमाने निश्चल जोगी जोग ध्याने के अबा करिब गोचर जगत बाह्य अभ्यंतर एघेनी सर्व आत्मा भावे सर्वदा काले सर्वठावे हरिंकी श्रुति पथे शुण मुख निरते नाम भण से हरि कथामृत रस जे करे श्रुति पथे ग्रास विषय विदूषित चित्त पवित्र करे अंतर्गत गोविंद चरण कमले पसई भक्ति जोग बले ए भागवत रस जेते सुजने पिब श्रुति पथे विषया रसरे न रस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसुक्तवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।